Okay, so for module 11, we are going to cover a little bit concept about database and file processing. Okay. Okay, what is database? Database is actually a collection of data organized in a manner that allows access, retrieval, and use of that data. So what is data? Before we go into database, to details of database, we have to know what is data. Data is a collection of unprocessed items. Okay, apa sahaja yang kita kutip data, whether text, numbers, image, audio, video, contohnya umur orang, okay, gambar dan sebagainya, itu adalah data. Okay. So database ni adalah collection of data. Okay. Secara mudahnya the collection of data. Okay, next is information. Okay, dia ada beza antara data dan information. Information adalah proses data which is organized, meaningful and useful. Okay, contoh kita ada buat survey pada orang ramai, contohnya the answer yes, no, yes, no. Okay, itu adalah data. Okay, apa itu information? Yes, no tu adalah apa? Contohnya jawapan kepada soalan adakah anda sudi membeli produk ini. Okay, so bila kita kumpulkan maklumat yes dengan no tu, kita letakkan berapa ramai yang jawab yes, berapa ramai yang jawab no. Okay, dan kita buat persen semua, itu adalah information. Tapi kalau dia masih lagi dalam bentuk yes, no macam tu, itu adalah data. Bila kita proses sahaja data, dia akan menjadi information yang bermakna. Bila ada maklumat yang bermakna, okay, memberi satu makna ataupun lebih tersusun, itu adalah information. Okay. The next, database, data and information. Okay, this figure shows how a school's admission department might process new student data into information. Okay, sebenarnya kecil sangat ni. Okay. Okay, never mind. We just ignore figure tadi, terlalu kecil. Okay, then database software. Bila kita bercakap tentang database, we have database software, often called a database management system. DBMS allows user to, okay, what is the function of DBMS? To create a computerized data. So macam dulu-dulu, kalau sistem manual, orang akan simpan data dalam file, letak dalam folder. Okay. So tu cara tradisional. Then bila ada komputer, orang akan simpan data dalam bentuk data computerized database. Okay. Mungkin kita simpan dalam Excel, nanti kita belajar dalam lab nanti. Then we can add, modify, delete data, sort and retrieve data. Boleh. Contoh kalau Excel, kita boleh tambah data, boleh modify, boleh delete, boleh susun ikut abjad ke, value kecil ke besar ke, okay, besar ke kecil ke nak susun. Okay. Then create forms and reports from the data. Okay. So untuk database ni sebenarnya you all akan belajar satu subjek khusus untuk database. So cuma untuk part 1 ni kita akan tengok secara general dulu. General idea what is database, data information. Masuk second part 2 nanti, part 2 nanti you will have satu code khusus untuk database. So you don't have to worry. Next. Okay, data is organized in levels, okay, characters, fields, records and data files. Okay. So, biasa kalau Excel, nanti kalau saya tunjuk, nanti saya akan tunjuklah dalam lab nanti. Okay, macam mana Excel tu kita boleh set apa format data yang akan kita simpan di situ. Contohnya nak simpan, kalau nama orang dalam bentuk teks, kalau umur dalam bentuk nombor, kalau tarikh lahir contohnya dalam bentuk date. Okay, so itu adalah format dia. Biasanya kita ada, bila kita nak create satu database tu, kita kena specify apa format of data yang akan masuk ke situ. Okay, kalau nombor telefon, panjang dia berapa? 10, 11 gitu je. Okay, kalau tarikh lahir, kena ada hari, bulan dan tahun. Dia ada format dia. Okay, then setiap contohnya data mengenai, katalah seorang pelajar, dia mesti ada nama, matric number, alamat. So nama, alamat, matric number, nombor telefon tu kita panggil field. Okay, F-I-E-L-D, field. Okay,
Dan satu maklumat bila kita simpan data satu baris tu, ni tak nampak ni kecil ni, mungkin saya boleh tunjuk masa lab nanti. Contohlah kalau data tentang belajar matric number. Matric number dia akan simpan dalam satu kolom. Satu kolom tu semuanya berkenaan matric number. Dan kolom kedua first name, kolom ketiga last name, dan sebagainya. Jadi satu baris data tu dikenali sebagai satu rekod. Contohnya data tentang seorang pelajar, nama dia, matric number dia, alamat dia, nombor telefon dia, semua tu adalah satu rekod. Dipanggil satu rekod. Tapi a sample school database with 4 data files: student, instructor, schedule of classes, and student schedule. The sample instructor file contains 4 records. 4 records maksudnya 4 orang. Kalau ada 4 records maksudnya data tu tentang 4 orang instructor. Each record contain 6 field. Field tu contohnya nama satu field. Matric number satu field. And the instructor ID field can contain a maximum of 6 characters. Terpulang kepada setting yang dibuat lah. Then a character is 1 byte. So saya ada sebut sebelum ni, 1 byte bersamaan dengan 8 bits. 01001010 contohnya. Dan 1 byte itu adalah 1 karakter. So numbers, letters, blank space, punctuation marks or ada simbol, semuanya kita panggil 1 karakter. Then a field. What is a field? Just now I mentioned a field is a combination of one or more related characters. Contohnya field name, field size, and then data type. Itu satu field. Yang ni mungkin lebih clear. So ni adalah field. Field adalah student ID, email address, dan contohnya student ID dalam bentuk number. So ni kita panggil data type. Email address bentuk dia hyperlink data type dia. So data types of fields in the instructor and student file. So kalau you belajar programming biasanya ada data type character, integer, double, float dan sebagainya. Kalau untuk database nanti text, date and time, text, attachment. Kalau untuk photo, attachment. Then next, database data and information. A record is a group of related fields. Ni lebih clear daripada gambar yang tadi. Satu row ni, satu baris ni. Contoh student ID 2295, first name Milton, last name Brewer, address and so on ni, satu baris ni adalah satu record. So dalam table ni, dalam jadual ni, there are 4 records. Maksudnya 4 info, 4 data tentang, 4 record tentang 4 student. Dan ini kita panggil field. Satu kolom ni, student ID ni, satu field, first name satu field, dan kita ada dalam table ni ada 11 fields. 11 fields. So I hope you understand the term field and the term record. Yang ni kita panggil key field. Key, contohnya kalau maklumat tentang student, apa key dia, kata kunci dia. Kuncinya adalah matric number. Contohnya dengan hanya ada matric number, saya boleh retrieve data tentang seorang student. Next, file maintenance refers to the procedures that keep data current, adding records, modifying records, and deleting records. Itu kita panggil file maintenance. Validation. Validation compares data with a set of rules or values to determine if the data meets certain criteria. Alphabetic or numeric check, range check. Contoh kalau CGPA, patutnya antara 0 hingga 4 sahaja, tak boleh negatif ataupun lebih daripada 4. Dan consistency check, completeness check. Contohnya data tentang student lengkap tak dia bagi nama dia, address dia. Check digit dan ada checks. So bila apa yang berkaitan dengan checks tu kita panggil validation. Next, file processing system and database. File processing system, each department has its own set of files. So this will lead to redundant of data and isolated data. Contohnya data tentang student ada di HEA, ada di HEP, ada dengan pensyarah. Data yang sama ataupun file tentang satu student
ada di banyak tempat. Jadi data tu sebenarnya redundant. Okay, kalau kita simpan data menggunakan file processing system. Okay, setiap department akan simpan data yang sama tapi di beberapa tempat yang berbeza. Dan bila data yang sama disimpan di tempat yang berbeza, contohnya data tentang pelajar tadi, if one student updates his or her phone number, contoh dia update dengan HCA sahaja, dia tak update dengan HEP, what happen? Data tu tentang orang yang sama tetapi mempunyai nombor phone yang berbeza. Okay. Nah, so then come the database approach. So database approach ni programs and users share data. Satu data yang sama berada di satu tempat, satu server contohnya. Jadi kalau data tentang pelajar, HCA pun refer kat situ, HEP pun refer kat situ, pensyarah pun refer kat situ. So we reduce data redundancy. Jadi tak perlulah setiap department simpan data masing-masing. Okay. Boleh refer pada satu server yang sama. Dan this will improve data integrity. Okay, contohnya macam tadi, seorang pelajar update nombor phone dia. Jadi hanya perlu update di satu tempat database dalam satu server. Dan semua department tadi, HCA, HEP boleh dapat updated info. Then another advantage is shared data, easier access, lebih mudah untuk diakses. Dan reduce development time. Okay, bila kita menggunakan database approach. Okay, this is the figure showing file processing system and database. So schedule of classes file, kalau sebelum ni disimpan semester code, class section, hari apa, masa, bilik kuliah mana. Okay. Then instructor file pun still akan simpan benda yang sama. Instructor ID, first name, last name, extension, office, email address, okay, tentang lecturer. Jadi kita ada redundancy of data. Maksudnya data yang sama disimpan dalam dua tempat yang berbeza. Dalam schedule of classes file satu, dalam instructor file satu. Ini adalah file processing example. Compared to database example, instructor file hanya ada instructor ID, first name, last name dia, office dia kat mana, email address dia. Then untuk schedule of class file hanya perlu simpan instructor ID. Okay. Dan instructor ID bila contoh dia nak retrieve data tentang seorang instructor, just refer pada this key iaitu instructor ID. So with file processing, both files contain all 6 instructor data field. With a database, only the instructor file contains the first name, last name, extension, office and email address field. Other files such as schedule of classes file contain only instructor ID which links to the instructor file when instructor data is needed. Okay, jadi kalau menggunakan sistem ataupun database ni, okay, data tentang instructor hanya perlu disimpan dalam instructor file. Manakala dalam schedule of classes file hanya perlu simpan instructor ID. Bila mana diperlukan, dia perlu link sahaja menggunakan key instructor ID. Okay, so details tentang subjek database ni you akan belajar part 2 nanti. Okay, disadvantage of database approach can be more complex than a file processing system. Okay, require more memory and processing power. Of course, bila melibatkan komputer, more memory dan more power needed. Okay, data can be more vulnerable. Bila kita ada satu data yang kita share dengan ramai ataupun banyak department, data can be more vulnerable to be accessed by unauthorized person unless we have certain measures to protect. Okay. Then we move to web database. Okay, web database offer information about jobs, travel, destination, television programming, photos, movies and so on. Okay, ni contoh web database. Okay. Next, data model defines how users view the organization of the data. Okay, we have relational database. Yang ni pun you all akan belajar dalam subjek database nanti. Object-oriented database, multi-dimensional and other database types. Okay. Next is data dictionary. Okay, apakah itu data dictionary? Contains data about each file in the database and each file in those files. Okay, maklumat tentang data tu sendiri. Okay, contohnya kalau data tentang
student, okay, student metric number, student name, okay, apa yang akan menjadi key-nya? Key-nya adalah metric number. Okay, itu kita panggil primary key. And then contohnya data dictionary juga akan memuatkan for example kalau nama pelajar dalam bentuk short text, okay, negeri dia short text, okay. Kalau student ID, student metric number dalam bentuk number, tu semua data tentang data, maksudnya jenis data yang akan masuk dalam database tu kita panggil data dictionary, okay. Ataupun kita panggil juga dia sebagai metadata. Okay. Then DBMS provides several tools that allow users and program to retrieve and maintain data in the database. Okay, bila you belajar database nanti you akan belajar query language. Okay, query by example, how to create form and report writer. So semua tu ada dalam DBMS. Okay. Okay. So apa itu query? Query is a request for specific data from the database. So katalah kalau dia kata a user send a query. So meaning that a user send a request to access the data from the database. So what is query language? Consists of simple English-like statement that allows user to specify the data to display, print, store, update or delete. So query language ni dia menggunakan English-like statement yang membolehkan user untuk nak display data daripada database, update, delete, okay, print dan sebagainya. So kalau untuk subjek database nanti you akan belajar structured query language is a popular query language that allows users to manage, update and retrieve data. So ni adalah contoh SQL, structured query language. Okay. So SQL ni dia ada dalam Access, Microsoft Access dan juga kalau untuk database you all mungkin you all akan belajar menggunakan IBM, software IBM. Okay. Okay, this is the database management system. Okay, so daripada SQL tadi, contoh SQL statement yang macam ni, dia akan keluarkan result. Okay, contoh dia nak select class title, class section. Okay, select tu maksudnya dia nak display apa. Okay, class title, class section and seats remaining. Okay, nah, seats remaining daripada table apa? Table classes. Order by class, disusun mengikut kelas alphabet dan biasanya in alphabetical order. Okay, most DBMS include query by example, a feature that has a graphical user interface to assist users with retrieving data. Okay, ni adalah bentuk user interface. Nah, yang ni daripada Microsoft Access. Okay. Okay, so untuk lab kita hanya cover PowerPoint, Word dengan Excel saja, tak cover Access. Okay, database management system, a form. Okay, apa itu form? Tadi saya sebut form. Form is a window on the screen that provides areas for entering or modifying data in database. Ini biasanya kalau dalam Access kita akan ada form, kita boleh create form. Okay, form macam borang untuk orang isi data. Okay, then report writer allows user to design report on the screen, retrieve data into the report design and display or print the report. Okay, ini biasanya mudah untuk kita nampak dalam Access, Microsoft Access. Ini adalah contoh report created in Microsoft Access. Okay, display student information by major. Okay. Okay, then the BMS provides means to ensure that only authorized users access data. Okay, so dia ada access privilege, principle of least privilege policy. Okay, so biasanya untuk memastikan, sebab bila kita consider database management system, okay, kita akan share data yang sama untuk banyak department. Okay, contoh HEA, HEP, lecturer, student pun boleh access data yang sama. Jadi, how to ensure the data is secure? Kebiasaannya kita akan ada access privilege. Maksudnya, okay, student dia boleh access apa sahaja. Contoh sampai level mana sahaja dia punya access. Mungkin can view only. Okay, mungkin untuk lecturer can view and edit up to certain level. Okay, itu maksudnya access privilege. Okay, principle of least privilege ni maksudnya setiap user hanya diberikan access yang diperlukan untuk dia menjalankan tugas dia. Contoh student dia boleh nak tengok course apa yang dia register, dia punya result. Okay.
Okay, then last part, DBMS. Okay, typo here. DBMS provide a variety of techniques to restore the database to a usable form in case it is damaged or destroyed. Dan DBMS juga ada backup, ada log, ada recovery utility and ada continuous backup untuk memastikan data tu sentiasa selamat. Okay, so by that we finish the module 11.